झाल भी मो देहरे बाबा झाल मुझे पूरा गाधे गले सका कठिन परिश्रम मुझे कलुनी टोटाल घर जी ऊपर तल सब झाड़ू कर परिष्कार कर बर्तमान 6टार मुझे स्टार्ट कली आसिक 10टा टाइम है टोटाल झरका फरका ठू आरंभ कर किचेन ठू आरंभ सब मुझे झाड़ू करदे खरा भी प्रबल है देखो देखा मुझे झरकार देखा खरा केते जोर है जोरे खरार पक बढ़ी आउटे सकाल सकाल मुझे रखीदे गोटे कषि बोईतालु ता सांगे बोईतालु डंक बर्तमान आम रायता हम आज रायता करमु आ देखो घर मुझे परिष्कार करके पूरा स्क्रीन फिन सबुआड़े देखो पूरा कपड़ा सब आड़े टांगी देती झरकार सब पकई कपड़ा जोहर खरा होची घर भीतर ठंडा रहा निहाती आवश्यक पूरा परिष्कार कर झाड़ी झड़ा देती घर पर सब देखो जाऊँगी स्टार्ट करवा एबे आमर डंक रायता एपटे मो बाथरूम देखो पूरा परिष्कार कर देती आज तो बहुत परिश्रम कल सकाल सकाल पानी फुल हो आउ खरा दिन पानी गुड़ा ताती जाए टाँकी पानी से पानी भी स्टक रखी चलतु एत सफा कलापर भी पादरे लगुच कौन कहनी मटी मटी लगुच आदित्य लैपटप बस पाठ पढ़ुं तार कौन छुट्टी हो जाए स्कूल आ तो लैपटप ह्वाट्सअप पठाऊँ हाँ बस आदित्य पढ़ुं चलतु स्टार्ट करवा आज गोटे बढ़िया जिनस फैन बंद कर दूसरे बाबा शाग गुड़ा सब उड़े ना आज डंक रायता को सुनसुनिया शाग भजा नाई कि आदित्य पूरा खाईदेवे देख निदरे शोई पड़े डंक रायता सांगे मुझे कौन कौन सब सामग्री नौ देखो कषि बोईतालु बैगण गोटे जेहेतु मुझे एकाटिया मो पुआ खाइबनी आउ सारू 2-4टा आलू सब पकई रायता करमे पत्र गुड़ा शाग पत्र गुड़ा सब उड़ीगला आउ ठीक अच्छे स्टार्ट करिया झाड़ जो पूरा पूरा मुह सारा झाड़ पूरा मुझे गाधे गोटे ड्रेस पूरा मोर भिजीगला झाड़ एत गरम तो चलो तो स्टार्ट करिया देखिया आज आम रायता केमती बाबा बनैया करवा एटा गोटे गाँवली ढांचारे गाँ स्टाइल कराऊँच आ गाँ लोक मैंने खास कर खाते सहर जो मैंने अच्छा से बड़ बड़ुआ लोक आज्ञा आम गरीब लोक आम डंक रायता है आमर चलो तो चलतु डंक रायता को सुनसुनिया शागर ये बहुत गुण अच्छी सुनसुनिया शाग खाइले डायबिटीज रोग भी कमी थाए तार रस खास कर पीले डायबिटीज रोग कंट्रोल करता है आउ से शाग खाई शोले भी बहुत आराम से निद भी आसी थाए पखाल सांगर सुनसुनिया शाग भाजी खाईदेवे खरा दिन शोई पड़े फैन लगे ठीक है चलो स्टार्ट करिया हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल डोनाल्ड क्रिएशन मु सोनिया आ मो पुआ ये पढ़ुं आदित्य चलते आज नुआ ब्लॉग को आपण मानक ढेर सारा स्वागत चलते स्टार्ट करिया देखिया केमती डंक रायता मु बनाऊँगी आउ जदि आम वीडियो आपको भल लगुच निश्चय लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ पाखे था बेल आइकन टी प्रेस करूँ चलते स्टार्ट करिया बर्तमान मुझे डंक को सब काटिकी पत्र को अलग करदेवी हाँ फल ये फल बढ़िया लगे ना ना लगे लगे जा तू पाठ सार अलग करिया चुन चुनी कर काटी नवा प्रथम बाबा पानी घंसटा हाँ जाने पानी घंसटा बाटे नहीं आसु ना छाड़ दे आस जा 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 जाटे पानी घंसटा नहीं आसु जा मो बाटा जा 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 मुझे रेडी करे जा डेरी है 10टा ऊपर है जा खरा बाबा देखुन केते जोर देखु एकटे मोर सुनसुनिया शाग आएपटे मोर डंक शाग आज 2टा जाकर माडोल हम शरीर रे बा पेटरे आदित्य आज आज सुनसुनिया शाग आ कखारू शाग पेट भर को जीव 2टा जाक से भीतर माडोल नहीं कि माडोल आज खाई शोई पड़ो मो आदित्य चलतु मोर पानी आसीगला बर्तमान काटी कुटी साइज करिया बढ़िया कि आज बन बुट देकी बन आदित्य एपटे आईसी धरिक आसी पहुँची गले आंटी आंटी आसदेले कि आईसीटा हाँ हाँ आंटी देले ना हाँ तुम थैंक यू कहल हाँ कह ना हाँ हाँ चलो दियो मत दियो तो आईसी आसिक पहुँचीगला बर्तमान मो आखि भागना आखि पता फुली मुझे घसीबी एपटे देखो डंक अलग होगला तार पत्र अलग होगला एपटे आलू बैगण सारू बोईतालुर नाड़ी
बोईतालु काटिकी एथिरे मु रखिछि एथिरे बोईतालु काटिकी रखिछि बर्तमान सुनसुनिया शाग भी रेडी होइछि। चलନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି ମସଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୋର ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏଇ ପୋଜିସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଫୁଲିକି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଆଖି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପୁରା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଆଇସି ଘଷି ଘଷି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘଷୁ ତଥାପି ଛାଡ଼ୁନି। मैं घसी 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 तक टिके कमिगलानी तथापि फुला कमुनी। आईसी घसुची मु देखु मेडिसिन खाऊँ आईसी घसुची। मालो मम्मी 43 हाँ सार जल्दी कांचोटी ढिक्का 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 हम खाली एटा लेग दी छुटी दिम ढिक्का ढिक्का पूरे जम सब गुडा पड़ी मिना खाली मु लैपटॉप पे देखि एक्टिव पूरा धूम पड़ी धूम एबा तो छुट्टी कर देबो बुझला नहले कोन हब जानिथिबो। एबेला आईसी भीतर पसिकी सोल्जर मैंने ड्यूटी करुछन जानछु केते ठंडा देखी आईसी भीतर पसिकी आ बरफ पहाड़ भीतर छिड़ा हो आईसी रे जानि एक प्रकार छिड़ा होजन से माने हम आर्मी माने एति केति गोड कोन बूट पिनंदी सेई पाइति पे सेफ्टी बूट एना चीन पटरे ठंडा पूरा पड़ुछ सेपटे जो माने तांको बॉर्डर रे जो माने ड्यूटी करछंती आम एपटर आम भारतीय सैन्य तांकर सेपटे तांको सैन्य से माने सब सेटा पिंधुचंती आमर सिना एठी गरम सेपटे पूरा ठंडा हैना तो तांकर गरम आसे आमर जे तो ठंडा आसे ना सब बेला ठंडा चाइना सब बेला ठंडा हां ठीक कथा चाइना कंतु एठी मोर फाइनली सब किछि रेडी हो जाईची तार पत्र तार स्टेम एठी मोर रेडी हो जाईची ए भी रेडी हो जाईची ए पत्र भी तार अलगा हो जाईची बोईताल पत्र अलगा अछि तार नाड़ी किछि पत्र परिया पके कि मु बर्ता रायता करमी रायता पई नेछि सोरिष जीरा लंका रसुण आ पियाज चलन तार गोटे पेस्ट बने दवा। बर्तमान मु सुनसुनिया शाग को एठी भाजी देछि आ ताको पघारुची देखंतु सोरिष जीरा सुखिला लंका आ एतिकी रसुण छेचिची बर्तमान ताको आमे पघारी दबा ठीक ओला जेंति बास्नाटा बढ़िया आसीबो अगर टेस्टटा करथिबो देखो जा बास्ना आ गोटे पखाल खाइकरी बिछेकरी कोई पड़िए देखिए बढ़िया निद ये शागटा खाई निद भल आसे बर्तमान बनैला कखारू लंका रायता मोर मसला रेडी हो जाइए ऑलरेडी सुखिला लंका रसुण पियाज सोरिष जीरा पड़ता खाली मात्र राई रे तो हलदी गुंड पड़ेनि जदि आप राग खाते आउ टे अधिक लंका गुंड पकई पारे बास आउ कि ना। चलते आम स्टार्ट करवा चलते कखारू शाग रायता केमती करवा बोईताल शाग रायता तो ये तो आपको कही कौन कही आधा बुट किसी पकड़ सब गरम है किसी तेल ना बेसी तेल लगा कारण फिर पकड़ आम अल्प टे तेल लगा तेल टे गरम होगा तेल भी गरम होगा बर्तमान पकड़ा पकाई परिया को पानी पकड़ खड़ा दिन काट ना आगे दियो काटा तो चलेगा तो बुटा देके बनाऊँ रायता आप जन्नी थे जन्नी पकड़ पारे रायता भी जन्नी पड़े गैस को हाई टाइम रखिए पकड़ सारा भाजी धोई देते मसला पर धीरे धीरे सीखो ये लुण दे दूसरी हाँ खराब चलो बेटी नहीं आस बेटी नहीं आस देखो ये मुझे टे लुण एका आड कर आप चाहिए पड़े आप आड करेंगे लुण जल्दी हो जाए शीघ्र सीखा ना आउ तो हलदी गुंड पड़े राई खाली राई हम सोरिष मसला आउ टे चाहिए आप हाँ टे लंका गुंड दे पारे
କସ୍ତୁରୀ ଲଙ୍କା ସରି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ଲଙ୍କା ଦେଉଛି ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ରାଗ ରାଗ ରାଇତା ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ରାଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ସିଝିଲା ଲାଗି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡି ଘୋଡ଼େଇବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ସିଝି ଯାଉଛି। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାର ଶାଗଟି କେମିତି କାଟିବେ, କାରଣ କଖାରୁ ପତ୍ର ଶାଗଟି ଟାଉଁସିଆ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଟାଉଁସିଆପଣ କେମିତି ହଟେଇବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାଗଟାକୁ କେମିତି ବନେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଟାଉଁସିଆ ଟାଉଁସିଆ ଆଉ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ କାଟିବା, ଶାଗଟା କେମିତି ବନାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ପତ୍ର ଏମିତି ଧରିଦେବା ଦେଖି ରଖିବା ଆଉ ଏମିତି ଧରିବା, ଯେତେ ଦଳିବା ଦେବ। ଆଗେ ଧୋଇକିରି ଆପଣ ଦଳିଲେ ଭଲ, ଏକାଥରେ ଶାଗ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଧୋଇନି ଏଠି, ପରେ ଧୋଇବି। କଟିଯିବ, ତା ଯେଉଁ ରୁମ ରୁମ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା କଟିଯିବ। ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ତାକୁ ଦଳିଦେନେ ତାର ଟାଉଁସିଆ ଫେଣଟା କଟିଯିବ। ଆଜି ନେଲ୍ କଟ୍ କରିବୁ ଏଇପରି ଯେତିକି ଶାଗ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି କାଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିପାରିବେ, ଯେତେ ଚୁନି ହେଇପାରିବ ଶାଗଟା ସେତେ ଖାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇବା। ଦେଖିଲ ଏଠି ଶାଗଟି ପୁରା ଚୁନି ଚୁନି ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଟିକେ ହାତରେ ତାକୁ ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଇଲା ଆମାଜନରୁ ଆସିଲା। ହଁ କଣଟେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆସୁ କିଛି ଏଇଟା କଣ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦଳିବେ, ତାର ଯେଉଁ ରୁମ ରହିଛି ବା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟା କଟିଯିବ। ତାପରେ ପତ୍ରଟାକୁ ପୁରା ଦଳିଦେବେ। ଦଳିଦେନେ ରାଇତା କଲେ ଶାଗଟି ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଇତା ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ମସଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ମାନେ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ରାଇ କରିବେ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ତରକାରୀ ତ ହେଇଥିବ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ। ନହେଲେ ରାଇ ଲଗେଇ ଖାଲି ଗରମ ଭାତ ଖାଇହେବନି, ଯଦି ଖାଇବେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ପଘାରିଲା ବେଳେ ପକେଇବି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଣା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଶାଗ ଦେବା। ଟିକେ କିଛି ସମୟ ସିଝିଯାଉ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏପଟେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇ ନେଇଯାଉଛି ଶାଗଟାକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇଦେବେ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଧୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇଲି। ଆପଣମାନେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଶାଗ ରାଇତାରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ରାଇତାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ এই ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ଆସୁଛି ଗୁଡ଼ି ପିଆଜ, ସେଇଆକୁ ମେଞ୍ଚେ ମାତ୍ରା ପକେଇଦେବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିମ୍ବା ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦଳି ଦେଉଛି ଶାଗକୁ। ଯେତେ ତାକୁ ଦଳିବେ ସେତେ ଶାଗଟାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ବଢ଼ିବ। କଖାରୁ ଶାଗର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହିପରି କଲେ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ସିଝିଗଲାଣି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ସାରୁ ସିଝିଗଲାଣି, କଖାରୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସହିତ ଦେଇଦେବା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ଏଠି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମୋର ପାଣି ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶାଗ ପତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ମାନେ ଶାଗର ପତ୍ରଟା ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝିଯାଏ ଆଉ ତାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଫାଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଶାଗ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରସୁଣ ଦେଇକି ଆସିଗଲା କି ଫାଁ ଫାଁ ହେଉଛି ଦେଖେ। ଇସ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର କରିନି। ଏତେ ମନ ଖୁସି, ଫେର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଆସିଯାଇଛି ଆମାଜନରୁ। ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲାପଟପ୍ ଅନେଇ ମାନେ ଚଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଛୁ ତୁ ଲାପଟପ୍ଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇକି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଦିନ ଥେଲାନି। କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା? ହଁ, ଚାର୍ଜର ଦେଇଛୁ ତ ସେଠାରେ? ତା ଚାର୍ଜର ଦେଇଛୁ ତ? ହଁ, ସେ ଦେଖିଲା ନା ପୋଖରୀ କିଛି କରି ନେଲେ। ଟିକେ ଚେକ୍ କଲୁ ଆଗେ, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସେମିତି କହିବେ, କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଯିବ, ତାପରେ ଯିବନି। ଇଏ ବି ସେଇଆ ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ମନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ଉଠେଇଲୁ, ଦେଖିଆ ଉଠେଇଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। এটা তার রিমোটটা, সেটা হচ্ছে চার্জারটা। দেখে উঠাইলু, এটি দেখি ল্যাপটপ কোন হচ্ছে সে। আরে ল্যাপটপটা রোখে চলে যাবে যাবো না তানে আর কিছু রয়েছে ডিফেক্ট আমি জানি পার না রখিতা বাবা না ব্যাটারি নয় আমি জানি পার না সেটা সে অঙ্কল কইছে চলছে না তার চার্জ হব বোধে না তার ব্যাটারি দেখে দেখিলু রিমোট জলুଛି ତ ଦେଖିଆ କାହିଁ ଲାଇଟଟା ତ ଜଳୁଛି ଏତେ ବଢିଆ ଦେଇଛି ଥରଟା ଦେଖେ ସେଇଟାରେ ଏପଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ମଡେଲ ଦେଇଛି ଦେ ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଛାଡ଼ୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ନା ନା ମାରି ଚାର୍ଜ ବସା ରାଇତା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସିଝିକି ଫଗା ଫଗ ହେଇଯାଇଛି ଖଡ଼ିକା ମାରୁ ମାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଛତୁ ଟାଇପ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଘାରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଛି ପଘାରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇକି ଗରମ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଜିରା ପକାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେଟା ଜିରା ପକାଉଛି ଜିରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିବ କାରଣ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ପକାଇଦେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇଦେଲେ ଯଦି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଥିବ କିଛି ପକାଇବେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥି ଅଳ୍ପ କାରଣ ପିତା ଲାଗିବ ନହେଲେ ମେଥି ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ ये देखो फुटी जाइए ये मैं दुटा मेथी पकईदेली अल्प दुटा मेथी पकईची गोटे छेचिक रखी रसुण को पकईदेली रसुण टी आसला दुटा बड़ी भी आड करदेली से फुटेबारे एकाथरे ताको भी भाजी दूसरी भाजदेवी एकाथरे शाग फुटेदेवी पघारी देवी आपटे कौन कहते जानी आम पटे पघारिया कहते फुटेया कहते
ये मोर हो जाइए देखु ये कौन करिया टिके हाई फ्लेम करदे गैस टाक बर्तमान जिते जोहर तातिब कड़े पघारा बेले कड़े जिते जोहर तातिक रते बास्नाटा जोर रही बर्तमान आम कौन करिया पघारे घोड़े देवा कारण तार बास्नाटा से ही रही सागे सागे खोलीदेले पघारा बेले जेकोसी जिन हो डालमा हो डाली हो सागे सागे घोड़े देवे कारण तार जो बास्नाटा से ही रही जाए देखो बहुत बढ़िया है बास्ना बढ़िया आसूसी तो मोर रेडी हो गला आ सांग को यदि आपण मैंने पखाला भात खाइबे भल आ जदि गरम भात खाऊँ ता सांग डालमा फालमा किसी करेंगे ना खाइबे ना। तो चलते देखिए केमती लगुच राई तो मोपाई रेडी होगा किंतु आदित्य को खाते जावा ये देसी हरड़ डाली करिया डाली भी मध्य से खाती ना देखिए खट्टा मीठा दे देसी हरड़ डाली देखो देसी हरड़ डाली खास कर आदित्य बसौचे जाऊँ बसईदे मत भोक लगे गरम गरम राई सांगे पखाल भात टे खाईदे ये तार बसला 3-4टा सीटी पर बंद करके हटेगा। चलतु देखिए खाई राई केमती लगुच मुझे पखाल भात जाऊँ खाई लगुच राईता तो हो गला आप देखिले कौ ट्रिक में बनइली जाऊँ बर्तमान मुझे खाइबी खाई देखा केमती लगुच आदि भल लगुच आम वीडियो आपण निश्चय लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ बर्तमान तो पखाल खाइबी कि लंच पुणी व्यवस्था हम भात तो अलरेडी हो सारा एपटे डाली बसला राई हो सारी शाग भी हो सारी फल कि मुझे झरकार टर्किश गोटे दे देसी डोर बंद कर देसी आम बर्तमान पखाल खाइबू शाग भजा और रायता। आदित्य आदित्य ए आदि आ जल्दी जल्दी आस जल्दी आस से लैपटॉप देखा गोटे पिला हाँ घुची घुची खाई हाँ घुचा देखु प्रथम आदित्य खाई देखुं केमती टेस्ट अच्छी सागर बोईतालु साग राई केमती टेस्ट अच्छी से आगे देखुं लेंबू ना खा खा जल्दी खाई प्रथम से खाई नियंतु कारण तार लैपटॉप से खाई देखलु फिर गरम भात हम खाइए बसैले छोट पिला साग तो पसंद करते खा जबरदस्त देती खाया देखिए आउटे नहीं खा बोली नहीं खा खा तो खाई दियो आउ दुटा बोली खाई दियो केमती लगुच भल लगुच तो खाई देखा खाई देखा केमती लगुच मोटा खाई जापर से छोट पिला कौन ठीक हो जानवर कि खाई देखे बढ़िया टेस्ट है बहुत बढ़िया लगे निश्चय आप खातु बनइबे केमी लगुच निश्चय कमेंट दिखाँ यहपरी आप घरे बनातु खातु केमी लगुच कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखाँ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत बाय बाय।